बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगले 48 घंटे में अगले 2 साल का फैसला होने वाला है कि पाकिस्तान की सियासत और इमरान खान का मुस्तकबिल क्या होगा। तहरीक इंसाफ सिंध की जानिब से यह कहा जा रहा है कि उनके 3 अरकान अगवा हो गए हैं, 3 MPA अगवा हो गए हैं। इस दावे की हकीकत क्या है, मैं आपको उन जो अरकान जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो अगवा हो गए, एक्सक्लूसिव वीडियोस दिखाऊंगा, उनके बयानात दिखाऊंगा, जिससे आपको अंदाजा होगा या तो वो अगवा हुए हैं या फिर वो अपनी मर्जी से रूपोश हो गए हैं। ये सारा मामला और बड़े अहम हकाइक है जो मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन है उसको दबा दीजिए, ऑल का नोटिफिकेशन है उसको दबा दीजिए, ताकि सारी अपडेट आप तक पहुंचती रहे, आप बाखबर रहें। जो दोस्त मुझे अभी देख रहे हैं, और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मामला यह है कि आज का दिन जो 1 मार्च थी वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए कयामत खेज साबित हुई। जब सुबह तहरीक इंसाफ के अरकान उठे और उन्होंने टीवी चैनल्स लगाए तो देखा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ऐसा फैसला आया है जो उनके खिलाफ आया है। वो ये प्रोपेगेंडा करते रहे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान शायद ये फैसला देगी कि सेनेट के इंतखाबात ओपन बैलेट से होने चाहिए, शो ऑफ हैंड से होने चाहिए। आपको नजर आ रहा था बकायदा ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि जी पैसे चलते हैं, जो है वो खरीदो फरोख्त होती है, लोग बिक जाते हैं। लेकिन ये सारा प्रोपेगेंडा रायगा गया, ये सारा फ्रॉड, ये सारा झूठ रायगा गया जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जो सेनेट इंतखाबात 3 मार्च को होंगे वो आइन के आर्टिकल 226 के तहत होंगे। और 226 कहता है, मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको बता चुका हूं, कि सिर्फ वजीर आजम और वजीर आला का इंतखाब सीक्रेट बैलेट से नहीं होगा, और तमाम इंतखाबात सीक्रेट बैलेट से होंगे, खुफिया राय शुमारी से होंगे। लेकिन आज के दिन में सबसे दिलचस्प बात, वीडियो आपने आखिर तक देखनी है, स्किप नहीं करनी दोस्तों। वो वीडियोस मैंने आपको दिखानी है MPAs की, उनके बयानात, तो आपने साथ रहना है। दिलचस्प बात यह है कि वजीर आजम इमरान खान और हफीज शेख अरकान असम्बली से मुलाकातें कर रहे हैं। और आज वजीर आजम इमरान खान ने जो मुलाकातें की है, मेरा ख्याल पिछले 2.5 साल में, 3 साल में उन्होंने अरकान असम्बली से एक दिन में जाती तौर पे इतनी मुलाकातें नहीं की होंगी जो 1 मार्च 2021 को उन्होंने मुलाकातें की। और इन मुलाकातों का मकसद क्या है कि उन्हें बहलाना है, पुसलाना है, और बताना है कि जी सेनेट इंतखाबात में आपने हमें ही वोट देना है, क्योंकि जो तहरीक इंसाफ एक वाहिद जमात है जिसमें बगावत की आवाजें आ रही हैं। इसीलिए वजीर आजम इमरान खान खौफजदा थे। और मैंने आपको वीडियो में बताया था कि बाकायदा 50 करोड़ ऐलान किया गया, MNA और MPAs को ऐलान किया गया कि उन्हें 50-50 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कहा गया नहीं, ऐसा कोई ऐलान नहीं है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस हवाले से जो केस सुना था जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ फैसला आ गया था। लेकिन आज समा टीवी से जब उन MPAs और MNAs ने बात की जिसमें इंकशाफ किया कि वजीर आजम इमरान खान ने कहा था आप लोगों को 50 करोड़ के फंड्स दिए जाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि इन MNAs और MPA ने वजीर आजम इमरान खान का वो झूठ एक्सपोज कर दिया, उसका पोल खोल दिया। इससे आपको अंदाजा होगा कि इमरान खान साहब को जो सादिक और अमीन का टाइटल दिया है पुराने चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने, वो खुद कितना झूठ बोलते हैं और कितना फरेब करते हैं। अब उनके MNA और MPA खुद ये बता रहे हैं, बाकायदा ये आपको नजर आ रहा होगा, समा टीवी को उन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं। नईम अशरफ भट्ट बड़े जबरदस्त रिपोर्टर हैं समा टीवी के, उन्होंने इनके इंटरव्यूज किए और इसमें वजीर आजम इमरान खान को उनके अपने अरकान ने एक्सपोज कर दिया है। आज जो वीडियो सामने आई है वो मैंने आपको दिखानी है, आप लोगों ने साथ रहना है, आपने साथ छोड़ना नहीं है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, नीचे कमेंट जरूर कीजिए कि ये जो दिलचस्प माहौल है इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं। साथ साथ अहम बात यह है कि हफीज शेख साहब आज कौमी असम्बली के इजलास में गए और उन्होंने, आमतौर पे हफीज शेख साहब के बारे में कहा जाता है बड़े एरोगेंट हैं, वो सुनते नहीं है MNA और MPA की बात, और अपनी जो मर्जी होती है उस तरह वो अपनी मर्जी चलाते हैं। लेकिन आज वो कौमी असम्बली गए, उन्होंने वहां पे मुलाकातें की, इज्जत दी, अपने अरकान को इज्जत दी जो कि तहरीक इंसाफ के, हालांकि हफीज शेख साहब तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है, आज तक वो शामिल नहीं हुए।
اور اب جو ارکان ہیں، جو ایم این اے ایم پی اے ہیں تحریک انصاف کے، وہ کھل کر کہہ رہے ہیں. عامر لیاقت نے تو کھل کے کہہ دیا کہ وہ حفیظ شیخ کو ووٹ نہیں دیں گے. باقاعدہ انہوں نے ٹویٹر پہ ایک مہم چلا دی حفیظ شیخ کے خلاف اور کہا ہے کہ وہ ووٹ اپنا کسی کو نہیں دیں گے کیونکہ حفیظ شیخ آئی ایم ایف کا بندہ ہے، وہ عمران خان کی پارٹی میں ہے. عامر لیاقت کا کہنا ہے میں عمران خان کی پارٹی میں ہوں، میں حفیظ شیخ کو ووٹ نہیں دوں گا، مجھ سے یہ حلف نہیں لیا گیا کہ میں حفیظ شیخ کو ووٹ دوں. تو عامر لیاقت تو کھل کے بغاوت کر رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ جو اہم اور دلچسپ بات ہے، پی ٹی آئی سندھ کی جانب سے خرم شیر زمان نے پریس کانفرنس کی اور اس میں کہا کہ ہمارے 3 ارکان کو اغوا کر لیا گیا ہے. لیکن جو خرم شیر زمان صاحب نے پریس کانفرنس کی اس کے کچھ ہی دیر بعد ویڈیوز جاری ہوئی ان ارکان کی جانب سے جن کے بارے میں کہا گیا کہ انہیں اغوا کر لیا گیا ہے، انہیں پیپلز پارٹی نے اغوا کر لیا ہے، انہیں شرجیل میمن نے اغوا کر لیا ہے، کیونکہ شرجیل میمن اور ناصر حسین شاہ ڈپلومیسی کر رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے ان ارکان سے کہ بھائی آپ ہمیں ووٹ دیجئے، آپ اپنا ووٹ جو تحریک انصاف کی حکومت ہے اس کو دے کے ضائع نہ کیجئے. کیونکہ پچھلے 3 سال میں اپنی متعدد ویڈیوز میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ جو تحریک انصاف کے اپنے لوگ ہیں، اپنے ممبران ہیں، اسمبلی ہیں، ایم پی اور ایم این اے اور ایم پی اے، وہ اپنے جب حلقے میں جاتے ہیں تو عوام ان کو جوتے مارتے ہیں اور عوام ان کے اوپر مطلب ایسے برستے ہیں وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اس ویڈیو میں. ایسے مغالطات ان کو کہے جاتے ہیں اپنے حلقوں میں کیونکہ پچھلے 3 سال میں غریب تر اور پاکستان بد سے بدتر ہوا ہے. لیکن ان ارکان اسمبلی کے بارے میں جو سندھ کے 3 ایم پی ہیں ان کے بارے میں پروپیگنڈا کیا گیا کہ انہیں اغوا کر لیا گیا. ان میں ایک جو ایم پی اے ہے ان کا تعلق کراچی سے، ایک کا گھوٹکی سے، ایک کا جیکب آباد سے. ان تینوں ایم پی ایس کا کیا کہنا ہے اور یہ کیوں آخر غائب ہوئے؟ ان کو اغوا کر لیا گیا یا یہ روپوش ہو گئے، یہ چھپ گئے اور یہ تحریک انصاف کو ووٹ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ ان کی ویڈیوز دیکھیے، پھر ہم ملتے ہیں آپ سے اور گپ لگاتے ہیں اور بات کرتے ہیں. یہ ویڈیوز دیکھیے. بات یہ ہے کہ میرا بھائی خرم شیر زمان صاحب ابھی میں نے سنا کہہ رہا تھا کہ ہمارے 3 ایم پی اغوا ہو گئے. ارے بھائی ہمیں کون اغوا کرے گا؟ کیوں اغوا کریں گے؟ ہمیں کوئی اغوا کیوں کرے گا بھائی؟ بات یہ ہے کہ بس پارٹی سے ہم مایوس ہیں. یہ جو آپ نے جو نمائندے دیے ہیں سینٹ کے لیے، ہم ناراض ہیں پارٹی سے، ہم مایوس ہیں پارٹی سے. ہم ان لوگوں کو، ان امیدواروں کو ووٹ نہیں دیں گے. اور باقی رہی بات اغوا والی، ہمیں کون اغوا کرے گا بھائی؟ اللہ خیر کرے گا، ہم اپنے گھر بیٹھے ہیں، کوئی اغوا وغیرہ نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایم پی اے کریم الجبول پی ایس 100. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کا میں ہوں، انشاءاللہ رہوں گا، تھا بھی سے ہیں بھی سے رہوں گا انشاءاللہ. ہماری گورنمنٹ عوام کو ڈیلیور نہیں کر سکی اس 2.5 سال کے اندر، ہم عوام کو ڈیلیور نہیں کر سکے. اور اس وقت یہ جو سینٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں اور اس سینٹ کے الیکشن میں ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیا گیا جن کے بارے میں یہ سننے میں آ رہا ہے کہ جی وہ انہوں نے پیسے دے کر وہ ٹکٹ خریدا ہے. جو پاکستان کے آئین نے یہ حق دیا ہے کہ میں ایسے لوگوں کو جو ٹکٹ پیسوں پر خرید کر آتے ہیں، میں ایسے لوگوں کو ووٹ نہیں دوں گا. کریم گبول اور شہریار شر نے تو یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ تحریک انصاف کو ووٹ نہیں دیں گے. ساتھ ساتھ شہریار شر نے تو یہ بھی بتا دیا کہ جو خرم شیر زمان کہہ رہے ہیں کہ ان کے ایم پی اغوا ہو گئے ہیں، وہ تو اپنے گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے ویڈیو بیان بھی جاری کر دیا ہے، وہ سکون میں ہے. اسلم ابرو کا اب تک بیان نہیں آیا، لیکن ایک ایم این اے ہے ان کا بھی بیان سامنے آ گیا ہے. اس ایم این اے نے قومی اسمبلی کے باہر وہ پھٹ پڑے، تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف پھٹ پڑے اور انہوں نے کہا اسلم خان نے، جن کا تعلق کراچی سے ہے، کراچی سے وہ ایم این اے منتخب ہوئے ہیں، اب کیسے ہوئے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ اسمبلی میں گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمیں تو عزت نہیں دی جاتی، ہم کراچی کی آواز اٹھاتے ہیں نیشنل اسمبلی میں لیکن ہمیں بولنے کا موقع نہیں دیا جاتا. یہ سب ہو رہا ہے صاف چلی شفاف چلی نیا پاکستان والی حکومت میں. ان کے ایم این اے فہیم خان کیا کہہ رہے ہیں یہ بھی سن لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایم این اے فہیم خان، پاکستان تحریک انصاف. میں آج میڈیا پہ آنے کا میرا مقصد یہ ہے کیونکہ پچھلے 10 دنوں سے میرا کالنگ اٹینشن لگ رہا ہے، پوائنٹ آف آرڈر پہ میں ٹائم مانگ رہا ہوں کراچی کے لوگوں کے لیے،
कराची के वर्कर के लिए स्पीकर साहब की तरफ से हमें रोज कहा जाता है आपको टाइम दिया जाएगा, कभी भी हमें टाइम नहीं मिला। हमारी पार्टी कराची में लावारिस हो गई है, हमारे वर्कर अरेस्ट होते हैं या कोई एक्शन लिया नहीं जाता। मैं वर्कर की आवाज उठाने के लिए असम्बली में रोज बात करता हूँ, रोज कहना चाहता हूँ, मुझे माइक नहीं मिलता। अब मजबूरन मुझे मीडिया पे आना पड़ा ताकि मेरी आवाज पहुंचे, खान साहब तक पहुंचे। खान साहब इसका नोटिस ले। खान साहब से बारहा हमारी मीटिंग हुई है, खान साहब ने कहा आप लोग बात किया करें, आपको टाइम मिलेगा। खान साहब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें टाइम नहीं मिलता। दोस्तों, तहरीक इंसाफ की जानिब से यही प्रोपेगेंडा किया गया कि इनके अरकान को खरीदा जा रहा है, उनको ऑफर्स की जा रही है, लेकिन अब ये अरकान खुलकर खुद सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि पिछले 3 साल 2.5 साल में तहरीक इंसाफ ने परफॉर्मेंस जीरो रही है तहरीक इंसाफ की, लिहाजा अब वो इस पार्टी को वोट नहीं देंगे, इस पार्टी के साथ नहीं चलेंगे। तो ये खुली बगावत है जो अब खुलकर सामने आ गई है तहरीक इंसाफ के सामने, और यही वो वजूहात थी जिसकी बिना पर इमरान खान साहब चाहते थे ओपन बैलेटिंग हो। अब जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला दिया है कि खुफिया वोटिंग होगी, उसके बावजूद भी अब अरकान सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि वो पार्टी को वोट नहीं देंगे। साथ साथ यहां पे आज दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त सामने आई जब तहरीक इंसाफ के अहम अरकान पहुंचे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में और उन्होंने कहा कि जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दे दिया और कहा है कि वोट ट्रेसेबल होना चाहिए, उसमें कोई या तो आप बार कोड लगाएं या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उसको ट्रेसेबल बनाएं। उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ को पहले मैं अपनी वीडियो में अर्ज कर चुका हूं कि यह खदशा है कि उनके अरकान उन्हें वोट नहीं देंगे और वो चाहेंगे कि जब उनके अरकान उन्हें वोट ना दें तो वो उन्हें पार्टी से निकाल दें। लेकिन जराए ये बताते हैं, जो मेरे MNA और MPS से बात हुई है तहरीक इंसाफ के, वो तो इस इंतजार में है कि उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाए, लेकिन उनको पार्टी से निकालते हुए भी उन्हें असेंबली से बेदखल नहीं किया जा सकेगा। तो उन्हें मालूम है कि 2023 के इंतखाबात में तो तहरीक इंसाफ ने जीतना नहीं है इस कारकर्दगी की वजह से, और जो अगले इंतखाबात होने इन MNA और MPs ने तहरीक इंसाफ की टिकट पे इलेक्शन लड़ना भी नहीं है। तो तहरीक इंसाफ के अहम अरकान जो MNAs हैं, टॉप लीडरशिप है, वो बहुत खौफजदा है, जिसमें शफकत महमूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फवाद चौधरी ने की, शहबाज गिल ने की, जो फैसल जावेद हैं वो मौजूद थे वहां पे। तो ये वो अरकान है, शिबली फराज हैं, ये वो अरकान है जिन्हें खदशा है, जो कि बार बार इनकी आप चीखें सुनते रहे ना। इमरान खान कहते थे कि इनको मैं रुलाऊंगा, इनकी चीखें निकलेंगी, तो अब ये चीखें तहरीक इंसाफ की सुनाई दे रही हैं, उन लोगों को भी सुनाई दे रही हैं जो सुन नहीं सकते। सिर्फ कुछ देर के लिए एम्पायर्स न्यूट्रल हुए तो तहरीक इंसाफ का ये हाल हो गया। अब सोचिए, अगर 100% जो मुक्तदर हल्के हैं या एम्पायर्स हैं, जिन्हें इमरान खान एम्पायर्स कहते थे, या एस्टैब्लिशमेंट है, वो न्यूट्रल हो गई, तो तहरीक इंसाफ का क्या होगा? क्या होगा? नीचे कमेंट करके बताइए। अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, आप बाखबर रहें, और साथ साथ ऑल का नोटिफिकेशन जरूर दबा दीजिएगा ताकि तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। हमें फेसबुक और व्हाट्सएप पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।